एमिति गरमा गरम सजना छुई आलू बाइगण बड़ी तरकारी ता सहित उषुना भात आउ साइड्रे कौनसी तरकारी दरकार पड़िबनी। एई गरम रे अति कम समय भितर जदि किसी टेस्टी तरकारी बनैबा पई चाहुछंती ताले एई प्रोसेस रे सजना छुई आलू बाइगण बड़ी तरकारी बनांतु। अति कम समय भितर बनिबो आउ खाइबा पई बहुत बढ़िया टेस्टी लागिबो। ताहेले वीडियोटी की फुल देखंतु। नमस्कार, मामा किचन ओडिया को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। एई टेस्टी तरकारी पई प्रथमे हमकु आलू दरकार। एठी मु दुईटी मीडियम साइज रो आलू को चोपा छड़े टिके बड़ पीस करके काटी के मुठी पानी रे पकई देइथिली, काहे कि ना आलू हमर बिल्कुल भी कोला पड़िबोनी। आलू को मु जेमिति काटी थिली सेही भली भाबरे दुईटी बाइगण पांचटी सजना छुई की काटी के मु पानी रे पकई देइथिली, काहे कि ना बाइगण हमर बिल्कुल भी कोला पड़िबोनी, ता सहित सजना छुई हमर राया लागिबोनी। एपटे आमे कड़ाई रे देई दबा 2 चमच तेल। तेल गरम हो गला परे आमे देई दबा 7 रु 8टी बड़ी। ए बड़ी के आमे लाल करके भाजी नहीं जिबा। एइठी एबे हमर बड़ी लाल है कि भाजी ही गलानी, आमे ताको बाहर कर नहीं जिबा। तो सेही सेम तेल रे आमे काटी रखी थिबा आलू को पानी रु छांकी की देई दबा। सेथिरे आमे देई दबा आधा चमच लूण, काहे कि ना आलूटी हमर जल्दी सिझी जिवो। हळदी गुंड आमे ए आलू रे बिल्कुल भी दबानी। हळदी गुंड देले ना आलू हमर तळु लागी जिवो। तो एई भली भाबरे 1 रु 2 मिनिट आमे आलू को लेउटेई की गैस रो फ्लेम को मीडियम रखी की 3 रु 4 मिनिट घोड़ेई नहीं जिबा। 3 रु 4 मिनिट परे आमे घोड़णी की बाहर कर नहीं जिबा। ए आलू को आमे आउ टिके लेउटेई की गोळेई नहीं जिबा। आलू हमर अधा हाथी सिझी गलानी। तापरे आमे कौन करिबा ना काटिकी रखिथिबा बाइगण सजना छुई के आमे पानी रु छांकी के देई दबा। आमे आलू रे लूण देइथिले तो सेथि पई आमे सजना छुई बाइगण रे आउ आधा चमच लूण देई दबा। एथिरे आमे देई दबा आधा चमच हळदी गुंड। भल भाबरे बाइगण आलू सजना छुई के आमे गोळेई नहीं जिबा। गैस रो फ्लेम को लो मीडियम रखी की आउ 2 रु 3 मिनिट आमे घोड़ेई नहीं जिबा, काहे कि ना आलू बाइगण सजना छुई हमर एका सहित भल भाबरे सिझी जिवो। 3 रु 4 मिनिट पर आमे घोड़णी की बाहर कर नहीं जिबा। एइठी आपण माने देखि पारुथिबे सजना छुई आलू बाइगण हमर भल भाबरे सिझी जाइछि और लाल है कि पूरा भाजी ही जाइछि। आमे बाहर कर नहीं जिबा। तो से सेम कड़ाई रे आमे देई दबा आउ 2 चमच तेल। तेल गरम हो गला परे आमे देई दबा आधा चमच जीरा, 2टी लवंग, छोटिया खंडे डालचिन, गोटिए सुखिला लंका। एई मसला हमर भल भाबरे फुटी गलानी। तापरे आमे 2टी बड़ साइज रो पियाज को काटिकी देई दबा। गैस रो फ्लेम को मीडियम रखी एई पियाज को मैं लाल करके भाजी नहीं जिबा। एठी मु गोटे तेजपत्र देई नथिली, मोर मने नथिला। एइठी आमे देई दबा गोटे तेजपत्र। तो आपण माने तेल रे जते बेले आमे गोटा मसला देले ना सेते बेले आपण माने तेजपत्र को देई देबे। आउ किछि समय एई पियाज को मैं भाजी नहीं जिबा। पियाजटी एइठी हमर लाल है कि भाजी ही गलानी। आमे 2टी टमाटो को काटिकी देई दबा। पियाज सहित टमाटो को आमे किछि समय भाजी नहीं जिबा। दर्शक बंधु, वीडियोटी भल लगिले चैनल को लाइक करिवे, शेयर करिवे और चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करिबा पई जम्मा भी भूलिबेनी। एबे हमर टमाटो सॉफ्ट हो गलानी। सेथिरे आमे देई दबा 1 चमच लूण। आमे लूण देकी बाइगण आलू सजना छुई की भाजी थिले जेति की लूण आमे देले सेति की लूण हमर तरकारी रे हेई जिवो। तापरे आमे देई दबा 1 चमच अदा रसुण छेचा। छेचिकी देले ना ए तरकारी रो बास्ना बहुत बढ़िया आसीबो। सबुदिन तो आपण माने मसला को बाटिकी दउचंदी, किंतु एई भली भाबरे अदा रसुण को छेचिकी देबे तरकारी रो टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। एइठी आमे देई दबा आधा चमच हळदी गुंड, 1 चमच धनिया गुंड, आधा चमच जीरा गुंड, आधा चमच राग लंका गुंड, आधा चमच काश्मीर लंका गुंड।
ଏଇ ସବୁ ମସଲାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ କଷି ନେଇଯିବା, କାହିଁକିନା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରୁ ଆମର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇଯିବ। ଏମିତି ମସଲାକୁ କଷିଲେ ନା ମସଲା ଆମର ଜଲ୍ଦି କଷି ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି। ଏଇ ମସଲାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଯିବା, ମସଲାରୁ ଆମର ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାରୁ ତ ତେଲ ଆମର ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ହେଇନି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏ ମସଲାକୁ ଆମେ କଷି ନେଇଯିବା। ମସଲାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ସେତିକି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ମସଲାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କଷିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ହାଇ ରଖିକି ମସଲା କଷିଲେ ମସଲା ତ ଆମର କଷି ହେଇଯିବ ନା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ପାଣି ଦେଲେ ନା ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏଇଠି ଏବେ ଆମର ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ସଜନା ଛୁଇଁକି ଦେଇଦେବା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଏ ମସଲାକୁ କଷିବା। ତା ସହିତ ସଜନା ଛୁଇଁ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଗରମ ପାଣି। ତରକାରୀରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଦେବେନି। ତରକାରୀରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ନା ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯେତିକି ଝୋଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତରକାରୀରେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ତରକାରୀ ଆମର ବହଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଖାପାଖି ଏଠି ମୁଁ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ତରକାରୀରେ ଦେଲି। ଯେତିକି ପାଣି ଦେଲି ନା ତରକାରୀରେ ଆମର ଅଧିକ ଝୋଳ ରହିବନି। ତେଣୁକରି ଅଧିକ ଝୋଳ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ସବୁ ମସଲା ମସଲି ସହିତ ମିଶାଇକି ତରକାରୀକି ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେଇଯିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତରକାରୀକି ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ଫୁଟେଇବାନି। ୟାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଧା ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା, ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବଡ଼ି। ଏମିତି ବି ଆପଣମାନେ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ବଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତରକାରୀ ବନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଉପାୟରେ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ବଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ବନେଇବା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଜ। ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ତରକାରୀଟି ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ନେଇଯିବା। ଏଇ ତରକାରୀକି ଆମେ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଯିବା। 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣିକି ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ତରକାରୀର କଲର୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବନେଇବା ତ ଏ ତରକାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଜ। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ଗରମା ଗରମ ଅତି ସୁଆଦିଆ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ବଡ଼ି ତରକାରୀ। ଏମିତି ଉପାୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରକାରୀକୁ ବନେଇବେ ନା ତାହେଲେ ଉଷୁନା ଭାତ ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ କୌଣସି ତରକାରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିବି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି। ନମସ୍କାର।